Festival 2024 Grand Ritual Showdown! Our contingent number 1, Banay sa Lucanong nagkaiusa para sa kultura. Barrio is a representation of tenacity, kindness, and diligence. The narrative comes to life in the names of Jose and Milagrosa. Jose, a shipyard worker, persevered in spite of his line of work in order to meet his basic necessities. His only aim as a man of lofty aspirations is to find someone who will respect his rank and labor. A really gorgeous woman named Milagrosa, a food vendor, inspired him to work even harder, until she values Jose because of his willingness to work hard and his willingness to show her affection. He acknowledged Jose's devotion for her. It doesn't matter how much work you do. What matters is how much you love what you do in order to support your loved one. For the culture, let's celebrate labor and love by enjoying the dance of hard work showcased by Purok African Daisy and Dama di Noche, the Barrio Festival of Banay Lucanong nagkaiusa para sa kultura. Viva Birhen sa Fatima! Viva! Basta Barrio, Luok ang Ilado. Head of delegation is Christy Bintain. Choreographer, CJ Clemente. Dance Master, Jessie Tabanyag. Festival Queen, Princess Arian Bartolaba. Once again, our contingent number 1, Banay sa Lucanong nagkaiusa para sa kultura. Kaon lang sa uban, kana may gusto ko, nganong ako nga na mayuban. pakan agyud ko day. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Kasamok pa nimo. Dawata kung gugma sa walay pagduha-duha, o pinangga ang mga bitoon maimuha. Sa lumon kong pinakalalom nga dagat sa kalibutan, kung ang imong gugma akong makuha sa katapusan. Pwede na ba na ako makuha ang imong kasing-kasing? Oo, Jose. Kuyogi ko Milagrosa, ug isuroy tika sa lugar kung asa ko nagtrabaho. Ang trabaho nga mutabang natong pagkabuot sa atong mga pangandoy. Kagahapon na ako man nakaroon, sa ilang pagpapsay lumulok yung nakaruay. Patrabaho sa klinika na nakita sa kapatanunan, pag-apo sa kanunay makihiyot sa sabanay.
Thank you.